নমস্কার, সুপ্রভাত। এক ফোনে বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। ভোটের আগে শিল্পে শান, সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্পের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করলেন নরেন্দ্র মোদী। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। হুগলির সিঙ্গুর এক সময় এই সিঙ্গুরের মাটিতে টাটাদের গাড়ি তৈরির কারখানা করার পরিকল্পনা হয়, কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে সেই সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করলেন শিল্পের স্বপ্ন বিলি করার। पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहाँ उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी। जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहाँ के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्त, यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। নিউজ 18 বাংলা। ভোটের বাংলায় সিঙ্গুরে বিজেপি তৃণমূলের শিল্প চর্চা তুঙ্গে। কৃষি হবে, শিল্প হবে, সিঙ্গুর থেকে নতুন গল্প হবে, সেটাই আজকে নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছেন। বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে সেই গল্প, বিকশিত বাংলার গল্প, বিকশিত ভারতের গল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না হলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না। সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দ নেই, তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আন্দোলনটা, সেটা কিন্তু শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেননি একটাই কারণে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা ছিল কৃষি জমি রক্ষার অধিকার। শিল্প 100 বার হবে, শিল্পের জন্য জমিতে হবে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে কৃষি জমি দখল করে জোর করে এত মানুষের সর্বনাশ হতে পারে না। সামনেই ভোটযুদ্ধ, বাংলার মন পেতে বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান দিলেন নরেন্দ্র মোদী হুগলি সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे? क्या क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। मोदी जी स्वागतम 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 मोदी जी स्वागतम स्वागतम।
মিশন ২৬ সামনে ভোট, রায় দেবে বাংলা। বাংলা জিততে বাঙালির মন পেতে হবে। রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে বারবার সেই চেষ্টাই করলেন নরেন্দ্র মোদী। जय श्री राम कृष्णदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहाँ बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूँ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে বারবার সরব হচ্ছে তৃণমূল। এদিন পাল্টা বাংলা ভাষার আবেগে শান দেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे? क्या क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান নরেন্দ্র মোদীর। যাঁদের নিয়ে সেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার, পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। এদিন তাঁকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি এবং জগদ্ধাত্রীর মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। জয় শ্রী রাম কৃষ্ণদেব, জয় মা শারদা। নিউজ 18 বাংলা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক মোদীর। বাংলার মানুষ দিল্লিতে বদল করবে বলে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের। বাংলার মানুষ পাল্টায়নি মোদিজি। আপনি চান যাতে বাংলা আত্মসমর্পণ করে, বশ্যতা স্বীকার করে, মেরুদণ্ড বিক্রি করে মাথা নোয়ায়, জয় শ্রী রাম বলে সভা শুরু করতো, এখন জয় মা কালী আর জয় মা দুর্গা বলে সভা শুরু করছে।
পাল্টাবেন আপনারা। যদি কেউ পাল্টায়, দিল্লির বহিরাগতরা পাল্টাবে, গুজরাটের জমিদাররা পাল্টাবে, আমরা পাল্টাবো না। আগামী দিন আপনার দিল্লির গদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য অহংকার ভাঙবে, পাল্টাবেন আপনি, পাল্টাবে বাংলার মানুষ না। যারা বলে পাল্টানো দরকার, বিজেপি সরকার 2026-এর নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বাংলার মাটিতে এসে জয় বাংলা বলবে, এই অঙ্গীকার আজকে আমরা এই সভা থেকে নিলাম। দেখি কার কত ক্ষমতা। বাংলার মানুষের পরিবর্তন হয় না দিল্লির বহিরাগত জল্লাদদের পরিবর্তন হয়, আমরা আগামী দিন দেখব। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। এটা তো মাইথান স্টিল না। হ্যাঁ, পাড়া প্রতিবেশীরাও লাগিয়েছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। সুপ্ত চাহিদার মুক্ত দিগন্ত, সাহা টেক্সটাইল, বেনারসি 3 অধ্যায়, মঙ্গল বেনারসি 1+1 = 1, দুটি হৃদয়ের মেলবন্ধন। রাজঘরানা বেনারসি শুধু রাজ পরিবারের নয়, এখন সকলের জন্য। রামনগর বেনারসি মিউজিয়ামের দুর্লভ সম্মান এখন আপনার সঙ্গে। সাহা টেক্সটাইলে বেনারসি মানেই মাঙ্গলিক বস্ত্র, শুভ লক্ষণযুক্ত পরিচ্ছদ। যে কোনো বেনারসি ক্রয়ের সাথে নিশ্চিত উপহার। সাহা টেক্সটাইল, বারাসাত, হিন্দুস্তান পার্ক, কাঁচরাপাড়া, আগরতলা এবং অনলাইন স্টোর গুলো। নমস্কার। বছর আগে সিঙ্গুরে পালা বদলের বীজ বপন, আর 26-এর আগে সিঙ্গুরের সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল। সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে। জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা। সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में,